Sinon, oui, on va les dames, on va vous offrir symboliquement un bouquet de fleurs. Voilà. Adèle, immense, mais pour les femmes, tu n'es pas jaloux. Alors, je vais vous présenter rapidement. Le DFC, le réseau, directeur informatique. اللجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني رحبوا بسيد رئيس اللجنة والسادة والسيدات والسادة النواب اللي حضروا معنا اليوم في القيام والتشغيل. اليوم سطرنا لكم برنامج راح يكون هنا تقديم يعني عرض عن التشغيل، عن البطالة، عن سياسات التشغيل على المستوى الوطني. وفي النقطة الثانية راح نديروا زيارة إلى وكالة محلية في زرادة باش تشوفوا كيفاش نتعاملوا مع المواطنين يوميا. وبعد ذلك ندير لكم زيارة في ملحقة للمديرية العامة، لأنه هنا اللي راكم تشوفوا هنا في الوكالة في المديرية العامة احنا عندنا غير الميتير، هنا الأمور التقنية المتعلقة بكل قضايا التشغيل، المديريات المتعلقة بتسيير يعني منظومة التشغيل موجودة هنا. وفي الملحقة تعبير مرض رئيس عندنا مديريات متكلفة بكل هي الموارد البشرية والتكوين والأمور الأخرى. وفي النقطة الثالثة رايحين نتنقلوا النقطة الرابعة رايحين نتنقلوا إلى مركز النداء في باب الزوار. رايحين نزوروا مركز النداء، يعني الوكالة الوطنية للتشغيل من بين الهيئات يعني الأولى اللي خلقت مركز نداء لفائدة المواطنين. تفضل سيدي الرئيس، قبل ما نبدا في يعني في تقديم العرض نطلب سيدي الرئيس يعطينا كلمه يعني هو يعرف القطاع استناصير كوليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. باسم نتكلم باسم النواب من مجلس الشعب الوطني، لأننا جزء من الكل، وباسم اللجنة المالية وأعضاء اللجنة المالية والميزانية في مجلس الشعب الوطني، وباسمي الخاص أشكر جزيل الشكر السيد ولي العام للوكالة الوطنية للتشغيل، من خلال السيد المدير العام، ومن خلال الظرفة اللي كانت سبقتنا في النضال النقابي أو النضال البرلماني. على باليش على شفت النقابي، يعني شفت النقابيين موجودين المهم أنني تكلمت عن الزرقاء اللي هي إطار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلالها نشكر السيد معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التسهيلات التي قدمت للجنة في ما يتعلق بكل الزيارات الميدانية التي وقفنا من خلالها على معاينات ميدانية، وكانت كلها زيارات يعني موفقة وموفقة بالنسبة لكل الهيئات التابعة لوسائط واللي وقعت في وسائط الوزارة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إذا نشكر السيد المدير العام، نشكر إطارات الوكالة الوطنية للتشغيل، ونشكر من خلال كل عاملات وعمال الوكالة أعضاء التراث الوطنية المجهودات المبذولة في أداء مهامهم النبيلة.
نشكرهم كذلك على حفاوة الاستقبال التي لقيناها عند بداية هذه الزيارة التي نتمنى أن تكون زيارة ناجحة بكل المعايير راح يكون ربما بعد العرض نقاش كريم ومثمر ومفيد للجميع لنا كهيئة تشريعية. عندما نقول لجنة تشريعية كلجنة مختصة للاطلاع بالمهام المنوطة بنا في مجال التشريع الخاص بما يتعلق بالمالية والميزانية للبلد الشعبية وكذلك لما لا التطرق إلى مواضيع تخص الملف هذا يعتبر من الملفات الهامة في التنمية في تنمية الوطن وفي تكفل الانشغالات نتاع شبابنا في مجال خلق مناصب الشغل، توفير مناصب الشغل ومحاربة آفة البطالة اللي في الحقيقة ماهيش خاصة بالجزائر وإنما تخص كل الدول خاصة في ظل الاضطرابات التي تعرفها كل الدول في حال معمورة. شكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. Et tout à l'heure, on va vous faire visiter notre data center. Vous allez avoir une idée sur le système, le contrôle du marché du travail. Ces fonctions, donc c'est le courtage, la fourniture d'informations. On est tenu de fournir d'informations sur toute l'activité qu'il y a sur le marché du travail et l'administration du programme, à l'exemple du programme DIP. Nous sommes en train de mettre en œuvre le DIP des pays qui versent donc des allocations chômage et qui font partie des missions des services publics d'emploi. L'ANER est un service public de l'emploi qui est membre de l'Association mondiale des services publics de l'emploi. Nous sommes membres de l'AMSAPADI qui a son siège à Bruxelles. Et vous pouvez aller sur ce site internet, vous allez voir. Donc c'est un espace d'échange, d'expérience entre l'ensemble des services publics de l'emploi au niveau mondial. Et notre présence au niveau de cette association nous a apporté beaucoup, notamment en termes de transfert d'expertise et d'échange. Alors pour l'ANEM, donc un petit aperçu historique. Donc elle a connu trois grandes étapes. C'était l'ONAMO entre 62 et 90. En 90, c'est devenu l'ANEM, donc changement de dénomination. Mais ça toujours sur le statut EPA, établissement public à caractère administratif. Et en 2006, l'ANEM est passée sur le statut de PGS, établissement public à gestion spécifique. Donc l'ANEM est sortie de la fonction publique. Le PGS est régi par le décret 06/77. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et elle est placée bien entendu sous la tutelle du ministère chargé de l'emploi. Les missions de l'ANEM, elles sont claires, donc organiser et assurer la connaissance de la situation du marché, mettre en place des systèmes d'information, participer à l'organisation, à la mise en œuvre de programmes spécifiques. Donc quand on parle de c'est-à-dire que même le DIP qu'on est en train de mettre en œuvre, il fait partie de nos missions, participer et en France également. L'organisation de l'agence. Donc en 2005, on a fait 162 agences, 7 directions centrales, direction générale. Et en 2014, on est passé à 264 agences. Donc, on paye les salaires dans les DIP, mais tous les programmes d'investissement et d'équipement de l'agence, on profite. Donc il y a ce DIP dans le cadre des 3%. Parce que quand il y a 3% de frais de gestion, donc on profite pour faire des investissements d'équipement et nous avons une partie du personnel qui est payée sur ce budget. Et nous avons sans cesse fait la demande pour que cette partie du personnel, le paiement soit reversé de l'autre côté, donc sur LPGS pour les rassurer. Mais nous avons la définition universelle du chômage. Bon, vous avez trois types de chômage. Il y a le chômage frictionnel. Donc frictionnel, c'est vraiment repoussé.
Donc ça peut être le temps de rechercher un travail, de retrouver un nouvel emploi ou un autre emploi. Ça peut être volontaire, et ça peut relever d'une stratégie individuelle. Et ça peut être aussi juste la période entre un emploi et un autre. Chômage conjoncturel, c'est le chômage temporaire. Il y a des pays même développés qui passent par le chômage conjoncturel. Les capacités de l'économie n'arrivent pas à absorber optimalement, et tout avec l'autre, donc l'activité reprend, et le chômage, le ralentissement et le niveau général. Le chômage structurel, c'est l'absence durable d'emploi. On est dans une situation où, d'année en année, il y a l'absence d'emploi, un déséquilibre profond sur le marché. Le déséquilibre profond, l'essentiel, l'élément essentiel qui provoque un déséquilibre sur le marché de l'emploi, c'est l'inadéquation entre les qualifications et les besoins du marché. Maintenant, on va vous parler des politiques de l'emploi. Les politiques de l'emploi, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école qui milite pour la politique passive. سياسات سلبية بشكل شديد وكاين سياسات إيجابية des politiques actives. Dans toutes les politiques de l'emploi, je vais vous donner quelques explications. D'abord, c'est quoi les politiques de l'emploi? C'est toutes les mesures spécifiques mises en œuvre par le pouvoir public. وما يلزمش ننساو أنه la politique de l'emploi elle est mise en place par le gouvernement. Donc je parle du ministère du Travail. Dès qu'on va terminer le développement global, pour qu'on arrive à répondre, on va ouvrir les sections. La même chose pour la gestion des politiques. Dans ma formation, dans la gestion de tout pour déployer le module de gestion des politiques. Pour déployer au niveau de l'organisation. Donc, on va terminer les calculables. Et le reporting, c'est les statistiques qui vont remonter vers سيدي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سيدي المدير العام، السادة إطارات هذه المؤسسة المحترمة، زملائي النواب، عائلة الإعلام، السلام عليكم. على كل احنا في هذه الزيارة أكيد نحن كنواب ولا كمؤسسة تشريعية زيارتنا هذه دائما قلناها أننا نبحث على إعطاء دفعة تشريعية وقانونية لمؤسسات الدولة الجزائرية حتى تتمكن لبلوغ الأهداف المسطرة لها من خلال السياسات تاع الدولة الجزائرية. تكلمت على الوكالات، قلت 264 وكالة على المستوى الوطني. أنا في ظني البسيط أن الوكالات هذه راهي تلعب في دور كبير وراهي تأثر في الشغل على المستوى يا حبذا، يعني ما نقولكش 1541 وكالة حسب البلديات، ولكن كل ما تكون وكالات زيادة كل ما يكون نقصان للمشاكل تاع التشغيل والتأطير والتوجيه تاع الشغل في الجزائر. وبالتالي احنا اذا كان فيه دي كونترانت اللي حالوا دون تحقيق هذه الوكالات، احنا كمشرعين في لجنة المالية والميزانية ولا بدا مع سيد الرئيس راهي اذا كانت ذات المناسبة ماذا بنا لان نرجع ونقول نختم بهذه، لان الامكانيات اللي راهي على مستوى الوكالات قليلة ياسر. يعني ما من العمال يخدموا في ظروف شوية ماهيش، يعني كما يقول لك راهم ينبسوا بالسلك، يربطوا بالسلك ويمشوا. هذا هو، وانتم مشكورين على المجهودات المبذولة وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد المدير العام، سيد رئيس اللجنة، سيد زملاء النواب، سيد الإعلام، إطارات الوكالة، لكن سيد المدير على عصر هدف السؤال المهم، هل ملي خلقت هذا التداخل وراه هذه الوكاله هي كما نقولوا القلب النابض تاع الجزائر في الشغل، راه مهم بزاف الوزاره. ولما نوقف هذا نحاول على كل حال سواء احنا مشرعين ولا الوزاره ولا الجهاز التنفيذي باش نلقاو حلول لهذا الشغل
راه حتى المشاكل تاع الجزائر تنقص. كل الناس راه يتحوس يقول لك كيما تدخل من قبل، ماشي كل انسان يحوس يكون تاجر. يقول لك يا اخي انا نخدم 8 ندير 4 ملايين نعيش مهني ما عندي حتى مشاكل ما تبعوني لي زابون يقدر. وحتى نروح نركز بزاف حتى الشركات الاجنبيه راهم يخدموا ناس بلا لاسيونس ويكرهوا ويخدموهم بهم لي زونجي تاعهم بلا حتى شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس الشكرية، سيد المدير العام، نشكر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا حبيت أولا أن أشيد الشيء اللي عشته والشيء اللي قلته في لاكناك كذلك سأعيده هنا في وسط المسافة تاع إخوة الإطارات تاع لانير، ونرجع شوية لورا إلى 2011 وين كل لانير خاصة لاكناك لونساج مونجال كنا في بدايتهم الباقي كنا نسميو هذه المجموعة نسميوها لو جروب دو شوك. كنت ممبر دار كبير وكانت هذيك الاحداث تاع زيت السكر وهذاك الحريق وهذيك الفوضى اللي كانت صايره. هذا المديريه بالخصوص هي اللي absorbات هذاك الغضب تاع الشباب وديزامورسات هذيك لافون اللي واجهت يعني شيء كبير، وقامت اللي هو الشيء المهم اكثر هو قامت بتوعيه الشباب اللي كانوا مش عارفين الامور. احييهم من هذا المنظور من خلالهم احيي السيد المدير العام، ولكن كذلك اتاسف فان المدير الولائي تاع تلك الوكاله بدل المنصب تاعو اللي ماتنون ان سامبل كونسيي في اون اجونس دو لوكال. عندي بعض الانشغالات فقط بعجاله بالنسبه لزفر دومبوا كما اظن صوتي ما قاله السيد فردي. بالنسبه للوفر ماذا بينا على فيجواليزاسيون يعني الاعلان يعني الطالبين العمل يكون بطريقه وتوجه خاصه للحل الاعلان الالي لانه سو ان انفورماتيسيان aussi on peut faire ça avec des applications via le téléphone avec des SMS